शैलेश कसं चालतं आजपर्यंत तुमचा प्रचार? आता आम्ही जवळजवळ 30 दीस आमगेलो प्रचार करपाचो. आमी पैंगीण अर्दफोंड मागीर तुगेले गालजीबाग सादोशे तो सगळो कवर करून आयज आमी लोलया पंचायती येयलात आनी आमकां असो बरो प्रतिसाद मेळटा कित्याक जे पळय BJPचे सायलंट वोटर आहात ते आमकां इतले कॉन्फिडन्स आहा की तेमी सांगला की तुमी बिंदास वचा, आमी तुमचे बरोबर आसात. आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार आमी त्या हांगा सादोळश्यार सुद्दां आमकां थोडी ग्रेवेन्सीस कंप्लेन दिल्यो, रस्त्यार लायटी ना, मागीर तुका बसीस ना. ते आमी सांगला की आमी येले जाल्यार ते आमी सांगला तांकां कशें आमी करतले ते आमी तांकां आमचो हें सांगला. आनी दुसरें म्हणल्यार काल आमी हांगा भोंवताले गालजीबाग, थंय एक आमी कोळसर ते ऑपोजीट दांड्यार म्हूण गेले ते पुराय स्ट्रीट लायटी पेटना. म्हळ्यार ही परिस्थिती सद्याक आसा गव्हर्मेंटाक. आनी पैंगीणची सरपंच आमची मंत्र्याची बायल आहा तरी आसतना हांगा इतलो डेव्हलपमेंट कमी. आनी आतां ते फुडें फकत मतां खातीर लोकां फुडें वयतात आनीक ते तेंचे पोळी भाजपाक सोदतात. हांव लोकांक एकूच मेसेज दिवपाक सोदता, हे जे कोण फुडें सरलात हे बी गेला ते बी आतां पयलीं BJPचे बी न्ही, आतां BJPचे आमकां कार्यकर्ते दिसता तो आमचो कार्यकर्तो न्ही, आमी ताका वोट करपाना, तूं बिंदास राव, आमी गेले आसून बेश्टे वयतले आनी येतले. हे आमकां तसो मेसेज आहा. ताका लागून आमी इतले कॉन्फिडन्स आहा की आमी जवळ जवळ 3,500 मतान आमी काडटले आनी विन जातले, हे आमकां इतलो कॉन्फिडन्स आहा. शैलेश बाब, तुम्ही आता पैंगीण आनीक लोलये गेला, पूण हिंगा कितें खोतीगांव गांवडोंगरी खोतीगांव गांवडोंगरी हांव इलेक्शनाचे हें जावचे पयलीं हांव ती दोनी पंचायती हांवें कवर केल्ल्यो आनी थंय आमगेले थोडी कार्यकर्ते आहात. आनी आयज हांवें म्हाजी हें घातिल्ली एनावन्समेंटाची गाडी घातिल्ली आसा, ती आतां मागीर सगळी पंचायती भोंवतली. प्लस आमगेले मेन जे कार्यकर्ते आहा तेंचे कडेन आमी हें केलां आनी तेंची आमची लिफलेट तांकां पावयली आसा जे कोण बुद्धवंत आसा. आनी प्लस आमची RG टिमीचो थंय ग्रूप आसा आनी तेय थंय ऑलरेडी तेंची मुवमेंट आमी चालू केला. म्हळ्यार ते आमचे जे आमी सिक्रेट जे आमचे थोडेशे मेजर बूथ आहा तेजेर आमी चड लक्ष दियात. तशें करम्या आसा, थोडी कडेन जिंतावडे थोडे मेजर बूथ आहात तेजेर आमी चड घातिले. आनी आमी जाता तितले कित्याक आमकां शॉर्ट टायम दिल्लो आसा इलेक्शन कमिशनाक, पूण आमी जाता तितले मॅक्झिमम ट्राय करून आमी कितली घर कवर करतली तेजेर आमी आसा. आनी हांव लोकांक एकूच मेसेज दिवंक सोदता, आमी पळय सगळे यूथ भोवलात आनी यूथ भोंवन आमी हो एक नवो संकल्प घेवन आमी लोकां कडेन वयतात की ताका लागून हांव यूथ इतल्या खातीर घेवन भोंवता की लोकांक आमी मेसेज दिता की हो गांव आतां तुमी युथा कडेन दिवपा जाय आनी हें अशें गांव सांबाळपाचो प्रयत्न करपा जाय. आनी डेव्हलपमेंट आतां जे लिडर आसा तेज्या चड डबलीन आमी डेव्हलपमेंट करतले, इतलें हांव लोकांक एश्युरन्स दिवंक सोदता. जीच आमचो कॅन्डिडेट आसा आमचे बरोबर स्वता डोर टू डोर कॅम्पेनींग भोंवतात. तसो आमचो सॅम नायक आहा तो आयज तो मातसो आतां पावतलो, मातसो लेट जाला, पूण तो स्वता काल आमचे बरोबर फूल डे आशिल्लो. मागीर RG फूल तेंची टीम आमचे बरोबर आसा, सगळी सपोर्ट केल्ले आहात. प्लस आमचे सगळे लोक म्हळ्यार खंय गेल्ले आहात ते आमकां बरो रिस्पॉन्स आहा. एंटी BJP वोट्स आयिल्ले पळय काणकोणाक, ती कॅन्डिडेट खूब आयिल्ल्यान स्प्लीट जातले अशें दिसना तुमकां? ऑफकोर्स तेंचे आतां एक जो कॅन्डिडेट आहा तो सारस्वत समाजाचो आसा, ती वोट्स म्हाका दिसता तेजे ग्रुपान तेंची जो हें आसा सारस्वत कमिटी आहा ते तेंचे कडेन वोट घातले. प्लस आनी एक ती कॅन्डिडेट आहा ती BJPची बरी कार्यकर्ता, तिजे बी वोट वतले सेपरेट जावन. मागीर दुसरो एंटी BJP जाल्यार दया गांवकर रावला, तेजे वोट्स काडटा की वोट अशी सगळे सेग्रिगेट जावन वतले. जे मेन लिडींग पार्टी आहा पळय, काँग्रेस जावं गोवा फॉरवर्ड जावं बाकीचे BJP तेंचे सेग्रिगेट जावतले न्ही. आनी आमचो कॅन्डिडेट आहा तो इंडिपेंडंट, तो ऑल पार्टी जे अशे गांव सांबाळपाक जे मेगा प्रोजेक्ट हाडटा, ज्या गांव डिस्ट्रक्शन जाता तेजी अगेन्स्ट आमी बाबा आवाज काडटा. अजून म्हणल्यार आमी जेन्ना IIT येताली तेन्ना शैलेश बाब पंच आसलो, तेंची ग्रामसभा स्पेशल टेक ओवर करून तेंचे रेजोल्युशन घेतिल्लें. तें रेजोल्युशन अजून म्हळ्यार वॅलीड आसा आनी आमी त्या रेजोल्युशना अगेन्स्ट आज एक जो कॅन्डिडेट आहा तेमी हें घातिल्लें, चॅलेंज केल्लें कोर्टाक डायरेक्टर पंचायतीक, आनी तें अजून आमी झगडटात तें रेजोल्युशन तें चॅलेंज केल्लें तें. सो असले कॅन्डिडेट रावला इलेक्शनाक, ते फाल्यां समज निवडून येयले, हे फिल्म सिटी जावं व्हड प्रोजेक्ट जावं या एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट हे सगळे बिंदास येतले आनी आमचे लोलये गांव जावं पैंगीण गांव हे तेंचे काबार जशें आयज नॉर्थाक जाता पळय तशें हांगा जावपाक वेळ लागचो ना. हेंची फक्त कितें आसा प्रोजेक्ट व्हड हाडपाचे, कमिशन खावपाचें आनी गांव काबार करपाचें. आमचे जे आतां आमचो मॅनिफेस्टोच आमी तसो बरयला की आमी मेजर प्रोजेक्टांक आमी सदां उबूच आसता. तो मेगा हावजींग प्रोजेक्ट, मेगा डिस्ट्रक्शन करून आमचे दोंगर आसा वेस्टर्न घाट्साचे हितून दोंगर येता हे फाल्यां समज काबार जाले, फाल्यां फ्लड्स आनीक सायक्लोन सगळीं हांगा येतलीं. प्लस मायग्रंट इन्फ्लक्स जातलो, मागीर चोरयो, मागीर रेप, मागीर बाकी सगळे हांगा नॉर्थाक जाता तें हांगा जातलें.
सो तेजे अगेन्स्ट आमी आवाज करपा लागून शैलेशाक सपोर्ट करतात. लास्ट टायम एजिटेशन जाल्लें पळय लोलयां पंचायतीक IIT लागून हय मोस्ट ऑफ काँग्रेसमॅन दिसताले तितून भितर. सो त्या काँग्रेसवाले तुमचे बरोबर आसताले इनडायरेक्टली कित्याक डायरेक्टली वा इनडायरेक्टली. हय ना आयज कितें खबर आसा ह्या खेपेक काँग्रेसीचो हात ना हेजेर बॅलेट पेपर हात आसतना. सो ती डेफिनेटली मतां आमकां आसतली कित्याक तांकां म्हाका खबर ना गोवा फॉर कितले लागीं आसा ते, पूण आमकां सदांच आमचे बरोबर उबे आसतात ते भुरगे जे काँग्रेसीचे जे एफिलिएटेड आसात ते. गोवा फॉर्डाक सपोर्ट करची ना तुमकां दिसता? तेंची आयडियोलॉजी गोवा फॉर्डाची डिक्लेअर केला की प्रेस कॉन्फरन्स डिक्लेअर केला की काँग्रेसीचे सुद्दां आमकां सपोर्ट उरतलो म्हणून. हय सगळे डिक्लेअर सगळे करतात, पूण आमकां जो इनर वेव आमी जेन्ना फिरतात पळय, जो आमी कोणा कडेन लोकां कडेन फोनाचेर उलयतात, आमचे व्हॉट्सॅप ग्रुपाचेर आमचे जे जाता तेजे पयलीं आमकां एक दिसून येता की तेंची आयडियोलॉजी कितें गोवा फॉरवर्डाचो जो पक्ष आहा तो पयलीं BJPक सपोर्ट करून आज पर्रीकराची गव्हर्मेंट हाडून तें आज डिस्ट्रक्शन जावपाक ते जबाबदार आसात. सो हेजी फुडें बी जावपाक शकता असो लोकांक भंय आसात लोकां मनात. डिफेक्टर सुद्दां भितर घेतले आसा तेजो फायदो तुमकां जावंक शकता? ओके न्ही डिफेक्टर घेतला तेजो फायदो ऑफकोर्स जातलो, कित्याक आमकां खबर आसा की ग्रावंड रियलिटी तेजेर लोक सामके बेजार जाल्ले आसात. आनी लास्ट आमदारकेच्या इलेक्शनाक तेणें 800 मतांक क्रॉस केल्ली ना. मागीर हेजे वयल्यान एक क्लियर मेसेज आसा की हे जो डिफेक्टर गेल्लो आसा तेजे आमकां मेजर बेनिफीट जातलो. आनी आनीक हांव तुमकां गोश्ट सांगूंक सोदतां की हांगा जी मल्लिकार्जून फूड प्रोसेसींग हेतूंतल्यान हांगा 1 लाख स्क्वेअर मिटर जो पळय जाग्याक आमी हें करता तो ह्या लोकांक हांव सांगूंक सोदतां की आयज तर तुमी त्या मनशाक हाडलो निवड जाल्यार हे BJP आमकां गांव हांगा काबार करून उडयतलो. आनी दुसरी म्हणल्यार आज गोवा फॉरवर्डाचो जो कॅन्डिडेट आहा तो IIT टायमार तेजी व्हिडिओ आसा, आमच्या विज्युअल आसात की आमकां जाय IIT आमकां जाय असो तो बोवाळ मारतालो. आनी आयज तो हांगा ग्रावंडार येयल्लो आसा. म्हळ्यार लोकांक आमी जे तेजी व्हिडिओज आसा आमी ते शेअर केल्ले आसात. लोकांक सगळे मेसेज आसा की हे दोगूय जे कॅन्डिडेट आहात ते आमकां गांव सांबाळपाना, ताका लागून म्हाका सांगलां तूं बिंदास फुडें वच, आमी सगळे तुजे बरोबर आसा म्हूण.